profesi yang ideal menurut kacamata Nabi. Apa jari Kanjeng Nabi? An-nasu nau'ani alimun au muta'allimun. Manusia ideal cuma dua. Satu, orang alim yang mau mulang. Dua, santri yang belum alim tapi dia mau belajar, bercita-cita setelah alim dia juga mau mengamalkan, mengajarkan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wong encle sampeyan tekan ing pengajian atine seneng tabli. Bunga. Sing gawe seneng, sing gawe bunga apa Bu? Ake jabure. Sanes niku Pak Toto. Mas operator kontrol naik, bas naik. Imam Al-Ghazali enten datang kitab Ihya Ulumuddin menukil setunggal hadis riwayat saking sahabat Abi Dzar Al-Ghifari singgawe wong kopiah wong suka maju blok Ensle begitu semangat tekaning pengajian. Satu motivasinya Pak Profesor mohon isi apa jari Kanjeng Nabi? Khuduru majlisi alimin afdalu min salati alfi raqatin wa min iyadati alfi maridin wa min syahadati alfi janazatin. Qalu ya Rasulullah wa min qiraatil Qur'an. Qala an-nabi hal yanfa'ul Qur'an illa bil ilmi. Dari Kanjeng Nabi Bapak Ibu, wong kopiah kang gelem dodok ning majelis wong alim, tegese majelis ilmu kados dalu puniki, gelem tekan ning pengajian ning halaman mushola al-mustaqim, dodoke sampean ning tempat ngaji iku luwih utama ketimbang sampean nglakoni sembahyang sunnah 1000 rakaat. Amin mah gampang Bu. Barangan wong encele sampean Bapak Ibu ilok beli nglakoni sembahyang sunnah 1000 rakaat. Satu seket telulikur orang beli lok terawih berarti. Wa min iyadati alfi maridin, hadirnya kita di majelis ilmu malam hari ini kata Nabi itu jauh lebih utama daripada besuk tilik jenguk 1000 orang yang sakit. Sebegitu hebat keutamaan orang yang mau duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Wa min syahadati alfi janazatin, wong kang gelem dodok ning majelis wong alim ning majelis ilmu kados dalu puniki jare Kanjeng Nabi luwih afdal ketimbang sampean kabeh nyekseni 1000 jenazah. Subhanallah. Tiba-tiba sahabat tanglet, qalu ya Rasulullah wa min qiraatil Qur'an. Kanjeng Nabi pangapura utama pundi wong ensle kang maca Quran tok karo wong ensle wong kopiah gelem dodok ning majelis ilmu ngrungokenang pengajian, utama mana ya Rasul? Kanjeng Nabi boten jawab, justru Kanjeng Nabi balik bertanya, hal yanfa'ul Qur'an illa bil ilmi. Sahabat jare Kanjeng Nabi aja salah paham ya sampean, wong maca Quran ku bagus beli Pak, bagus boten Bu? Tapi apa mungkin Quran kang diwaca tok? Apa mungkin Quran kalau dibaca saja? Apa mungkin Quran itu akan memberi banyak manfaat kalau tidak diilmoni? Artinya apa? Membaca Al-Quran istimewa, tapi mengkaji isi kandungan Al-Quran jauh lebih istimewa. Saudara Nabi Muhammad, subhanallah, luar biasa. Rakyatnya panjenengan Pak Haji Ramli nggih, luar biasa menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan tema yang panitia berikan niki Pak Toto luar biasa, rajut ukhuwah tebar berkah menuju Ramadan yang kafah. Alhamdulillah. Sallallahu Nabi Muhammad. Kula berharap muga-muga napa-napa ingkang badhe kula sampaikan
mangke kula sami wangsul saking pengaosan niki diparingi ning Gusti Allah ilmu kang manfaat. Amin. Wong durung dilakoni jamin tiga. Amin ya robbal alamin. Dingin Pak Kapolsek, Pak Samad, sedaya mawon Pak Kuwu, panitia. Ilmu manfaatku sing kaya ngapa? Yo masih ning kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan ilmu manfaat adalah ma'atallahu abdan ilman illa atahu ma'hu hilman wa tawadu'an wa husna khuluqin wa rifqan. Ilmu manfaat definisinya adalah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sepulangnya kita malam hari ini dari pengajian ini, mudah-mudahan Allah tambah ilmu kita, amin. Maka cirinya ilmu itu manfaat. Yang pertama, setiap kali bertambah ilmunya, satu, bertambah pula hilman, sikap bijaksananya. Yang kedua, watawaduan, andap asor tawadune. Telu, wa husna khuluqin, semakin bagus akhlaknya. Nomor papat, warifkon, ciri ilmu manfaat dari Imam Ghazali, tambah ilmune, tambah lembut kepribadiannya. Balik maning, jawab wong kopiah khususnya jamaah Mushalal Mustaqim, sebutakan ciri-ciri ilmu manfaat kang ana papat dari Imam Ghazali. Maukah? Ayo jawab kabeh. Sampai kari ngomong bijaksana, andap asor, akhlakul karimah, bersikap lemah lembut kayak kuen. Yo muni kabeh, siji loro telu, sebutakan papat ciri ilmu manfaat. Siji meneng bae lebaken. Pokoknya sing mingkem bae tak doa kena senek hilang dewek sampai. Bu kepireng boten sebelah mriki, kepireng boten. Siji bijak, loro andap, telu akhlakul, papat bersikap lemah kelingan. Ulang, siji bijaksana, loro andap asor, telu akhlakul karimah, papat bersikap lemah lembut. Maknane Pak Waji Ramli jare Imam Ghazali, sepira pintere wong kapan orang duweni sikap bijaksana berarti durung manfaat ilmune. Sepira pintere wong kapan durung andap asor tawadu berarti durung manfaat ilmune. Sepira pintere wong kapan akhlaknya durung bagus, budi pekertine durung bagus, tidak memiliki akhlakul karimah, durung manfaat ilmune. Sepira pintere wong kapan masih bersikap kasar, suka marah, suka menghujat, suka memaki, suka mengancam, gampang sewot, gampang ngumbangi wong, percuma, durung manfaat ilmune. Aja dikeproki, percuma keprok ora rame ora apa. Jadi kapan keprok sing rame, keprok siji, keprok kabeh. 1 2 3. Ya persis Pak Samad, wong blok N lagi kayak bocah TK kabeh gini. On keprok kabeh. Sallallahu Nabi Muhammad. Nomor siji bijak, kula yakin Masya Allah sedaya kang hadir adalah pribadi-pribadi yang memiliki sikap bijaksana semua. Loro tawadu ku apa? Andap asor, terutama tawadu andap asor karo sapa? Karo wong tua, karo guru, karo kiai. Insya porawuh. Dulu Imam Abu Hanifah lagi mulang ning majelis, lagi enak mulang kitab fikih ning santri ya. Tiba-tiba Bapak Ibu mboke teka manjing jero majelise. Toli mboke ngomongnya priwe mboke? Nang cung, pangapunten Bu, sampian wong encele wong kopya kapang undang anake nang apa cung? Nang, ya wis nang. Imam Abu Hanifah lagi mulang Bapak Ibu, lagi enak mulang mboke manjing jero majelise. Toli ngomong, nang ika ayame durung diempani. Apa je? Ayame durung diempani.
Subhanallah, semua santri berpikir pasti tuan guru akan melanjutkan mulang. Kenapa? Mulang adalah satu dari dua profesi yang ideal menurut kacamata Nabi. Apa jadi Kanjeng Nabi? An-nasu nau'ani alimun au muta'allimun. Manusia ideal cuma dua. Satu, orang alim yang mau mulang. Dua, santri yang belum alim tapi dia mau belajar, bercita-cita setelah alim dia juga mau mengamalkan, mengajarkan ilmunya. Santri berpikir pasti kiai bakal terus mulang. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Prediksi semua santri yang ada di majlis salah kabeh. Apa yang dikerjakan oleh Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah nutup kitab, ngadeg metu sing majlis, marani kandang ayam. Arep apa? Arep makani barang ayamnya wis dipakani, wesu cuci tangan sing bersih, manjing ning jero majelis maning. Arep apa? Mulang maning, ngajar santri maning. Pragat mulang, ditutup doa, tiba-tiba salah satu santrinya ngacungaken tangan, Kiai nyuwun sewu, tuan guru mohon maaf. Apa? Bukankah perintah sang ibunda tadi bisa ditunda? Sampian kan lagi mulang, lagi ngajar, lagi muruki santri. Bukankah ngajar itu profesi yang sangat mulia? Kenapa tidak harus ditunda terlebih dahulu perintah ibunda panjenengan? Apa jawab Imam Abu Hanifah dengan menjawab dengan nada marah, suara yang tinggi? Wahai anak-anakku, demi Allah, ilmuku ini tidak akan diberkahi oleh Allah kalau aku sebagai seorang anak masih suka menunda-nunda perintah sang ibu. Ketahuilah wahai anak-anakku, aku bisa mulia seperti hari ini bukan karena banyaknya hafalanku, tapi itu semua aku dapat karena baktiku kepada ibuku. Masya Allah, Pak. Ya wis pada meneng lah. Serius beli ngaji ki? Didoakan beli ki? Pak dodokkan yang Arab menang baik. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Enak beli suaranya, sedep beli Pak Kapolsek, sedep beli Pak Bu, enak beli suaranya, merdu beli, merdundi karo suaranya Dede April. Insyaallah kulaku mikir Pak Jiramli sing omahku aja laka sing deleng pengajian ki, aja wong encele bubar kabeh deleng konser Dede April gini. Alhamdulillah sing tekake, alhamdulillah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yes, balik maning. Ciri ilmu manfaat siji, tambah ilmune tambah bijak sana, loro tambah ilmune tambah andap asor, tambah tawadu, nomor telu tambah ilmune tambah bagus budi pekertine akhlakul karimah, nomor papat semakin bertambah ilmu seseorang harusnya dibarengi dengan semakin lembut sikap kepribadiannya. Lembut karo sapa je Kang? Ya karo sapa baik, karo kakang, karo adik, karo sedulur, karo tangga, karo batur, karo paku, karo pak camat, karo pak kapolsek, karo sapa baik. Lembut bisa beli bu, karo laki bisa beli lembut, bapak-bapak karo rabi, karo wong wadon, karo istri bisa beli lembut. Temenan, alhamdulillah. Parawuh malam hari ini
keluarga besar Mushola Al-Mustaqim mengambil tema rajut ukhuwah, tebar berkah menuju Ramadan yang kafah. Ramadan sing kafah iki sing angel Kang Toto. Masyaallah. Materi niki Profesor Junaidi luar biasa. Sebisa-bisa kula. Ngaji serius, Bu. Syekh Muhyiddin pernah dawuh ngeten. Saya siapa aja, Bu? Muhyiddin. Hah? Haji Muhyiddin. Syekh Muhyiddin dawuh ngeten. Qawaidul Islami khamsatun. Pilar pokok ajaran dasar agama Islam ana 5. Siji, ma'rifatul ma'budi. Loro, wal qana'atu bil mawjudi. Telu, wal wafa'u bil uhudi. Papat, wal wukufu bil hududi. 5, was sabru alal mafkudi. Apal beli? Harus diapalakan, Bu. Malah putak sampean tadi. Kapan sampean apal kaidah papat kaidah 5 niki kone sampean dadi nyai toli, Bu. Malah kulane sing repot paku. Kapan ning kopi akeh nyai kone kulane bidundang mani ning Pak Haji Raswah. Sekula mawon sing apalaken. Kaidah yang pertama, ajaran pokok agama Islam yang kita yakini kebenarannya. Yang pertama apa? Ma'rifatul ma'bud. Ngaji serius, Pak. Kula karo sampean kabeh kudu bisa makrifah maring dat kang den sembah. Ai ma'rifatullah, kenal maring Gusti Allah. Carane priwe? Angel, tapi ya padu krungu. Jare Syekh Muhyiddin, yo wadzalika farriq qalbaka min hubbid dunya wa ta'alluqi bi ghairillahi ta'ala. Kapan atine wong kopiah, wong anjatan pengen bisa ma'rifatullah, ma'rifatul ma'bud, carane kosongaken suasana atine sampeyan saking rasa demen maring urusan dunya. Wa ta'alluqi bi ghairillah, kosongaken atine kula nomor loro saking ta'alluq bergantung dateng liyane Gusti. Siji, kosongkan suasana hati ini dari ramainya urusan cinta kepada dunia. Jujur, barang anu kula wong kopya, wong anjatan atine ning dunyaku sengit tademen. Jujur. Jadi Pak Camat mau sing jujur tak doakan muga-muga utangnya lunas. Amin. Bu, farriq qalbaka min hubbid dunya, kosongaken suasana atine kula saking ramehe urusan demen karo perkara dunya. Wa ta'alluqi bi ghairillahi, kosongaken atine kula aja pernah gumantung dateng liyane Gusti Allah. Kapan tawakal ning Gusti Allah, kapan arep berharap ning Gusti Allah, kapan arep gandulan ning Gusti Allah. Nembe atine sampean bisa ma'rifatul ma'bud. Carane piye je Kang? Wadzalika bizuhdi biha wa tawakkul 'ala Allah hatta la yabqa fi qalbika illa hubbullah war rasul. Atine kula sampean kabeh wong kopya, wong encle, wong anjatan bisa ma'rifatullah, bisa ngosongaken suasana atine kula saking rasa demen maring urusan dunya. Siji, belajar urip nganggo cara zuhud. Zuhud ku apa je Kang? Zuhud itu tidak berarti kita tidak boleh kaya. Zuhud itu tidak berarti kita harus hidup miskin. Ana wong sugi Pak Kapolsek tapi bisa zuhud. Umae gedong, mobile nongkrong, sawae amba, karange lega, jabatan tinggi, duite akeh, tapi atine ora lo kelingan umae sing gedong, ora lo kelingan ning mobil sing nongkrong, ora lo kelingan ning sawah sing karang sing amba sing lega, ora lo mikiraken duit. Sing dipikiri Mushola Al-Mustaqim ana sing imami tabeli, guru-guru Mushola Al-Mustaqim, ustad-ustade ana sing gaji tabeli. Engko Ramadan Mushola Al-Mustaqim siare rame tabeli.
Masya Allah. Sepi teman jagat ki. Temenan beli ngaji ki. Serius beli. Kenapa menang baik tiga? Dudu di kaki menang ki saking khusun eta saking beli ngerti nih ki. Pokoknya kula sun Bapak Ibu sampean nggih mantuk-mantuk ya ambir kulane seneng ambir kulane ku nyangka sampean oh berarti wong kene paham ku konon mantuk-mantuk bebu bagian kulane gak paham sampean mantuk-mantuk ku rada putek ku sallallahu Nabi Muhammad bu sawah ambak karang lega dua pirang puluh bau embu beli weru Kang Toto bu jari apa jari pawongan mobil motor pirang-pirang Mbro beli ngerti apa jare supir umay sing gedong duit pating telek-telek mbro apa jare lah kula wong kopiah wong ensle jamaah musholal mustaqim yo Pak Jiraswa KB kaya kongkon atine kula sepi sunyi dari rasa cinta kepada urusan dunia bisa tak beli bisa ya pada kulane gak beli bisa Pak Bu jujur jawab Bu ki sampian ki nyawang kula pidato berapi-api Pak Kapolsek jawab batu ke Jamal awit pojok tengen tekang pojok kiwe jare sampian kin ki isine kebekenang ganjaran tah kebekenang duit kin ki astagfirullahaladzim siapa kan ngomong duit kah iya lu bener kebekenang duit mulane Kang Toto pegel-pegel sing bongas marani anjatan ki gelem tekamene bengikin ki demi apa kin ki demi kewajiban pisan maning ngomong demi duit mudun rang yakin jelas Pak Wajiram likulane tersinggung demi apa Bu demi duit ya wis yalah demi duit lah jujur sih jujur Bu tapi sampianku ya jawabannya rada jare Abdul Qadir Jailani dongane piwe begenen Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi ya Allah cukup kau jadikan dunia harta bendakku ada dalam genggaman tanganku saja aja sampai manjining jero atine kula bener nih kitab Minhajul Abidin jari Imam Ghazali innal awaiq arbaatun ad-dunya wa ma fiha lagi-lagi yang menjadi penghalang ibadah kita kepada Allah penghalang makrifah kita kepada Allah apa lagi-lagi urusan ad-dunya al-mal duit ya pada sih ngomongnya penting kenapa perkara dunia beli kena dianjina ning jero ati engkone kula karo sampean kabeh prangsane dunia iku beli lagi dititipi tapi prangsane lagi memiliki padahal dunia ku hak milik tak hak guna pakai dunia ku ndekene kula tak titipan sing Gusti Allah pada saatnya ketika kita dipanggil Israel datang memanggil malaikat mau datang menjemput semua titipan itu akan diambil oleh Allah karena kulane ngerasane memiliki terlalu sayang terlalu mencintai berpisah dengan sesuatu yang disayangi rumusnya adalah merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan bener beli jawab bener hampir gelis tuh bila maning jam rolas ya bener Bu mulane sedang aja nemen jangan terlalu cinta dun we ngaji we kerja we dagang we sembayang ulang we ngaji we kerja we dagang we sembayang selamat kabeh sampean amin ya robbal jangan terlalu mencintai dunia periye ati pegel ngelakonane
duwe wong lanang beli siji wadone tobat. Iya Kang, muni tobat Kang. Jahate sampean nyiksa perasaan, sundi anggap watu. Sing apal ngrewangi Pak, poma Bu, sing apal niburi, pokoknya sing gelem ngrewangi bengi paroan. Nyeseke dada tiba banyu, nyawang wong lanang wani bagi. Jahate sampean nyiksa perasaan, hati hancur berantakan. Kapan kula bisa nemu bahagia? Tidak. Jadi Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, talabtul gina fil mali fahtatu fawajadtul gina fil qanaah. Kopai nomor loro. Kapan kula bisa nemu bahagia? Ngrasakaken ketulusane cinta, nembe pertama ngenali apal tiga paruan malah olie puas. Kenapa lara Pak Camat? Penyakitnya siji pengen weruh. Mungkin karena kula terlalu kon zakat mong, kon infak mong, kon sodako mong, nyantuni bocah yatim mong. Mungkin kula terlalu sayang, beli mikir bakal anak, manise madu dibales pahite gawe keyung-yun dugetun. Terlalu sayang Pak Camat. Hadis riwayat Siti Aliyah radhiyallahu anha. Bu, ya Rabbi sholli alamu, ya Rabbi sholli alaihi, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli. Waya ngaji, waya kerja, waya dagang, waya sembayang, waya traweh, waya ngobrol, macam-macam Pak Camat. Wong Islam menyambut Ramadanku, anak tapi duwong kopi ya duduk. Anak wong akune Islam begitu menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ya Allah, traweh solot, blilok libur, ngal bengi, traweh bae, tapi awane beli puasa Pak Camat. Anak sing kaya kono ku anak, tapi aja wara-wara duduk kene duduk. Anak maning sing diwalik Pak Ku, ya Allah, puasane solot pisan, tapi kapa bengi bilok mangkat traweh. Anak sing kaya kono ku anak, tapi duduk kene duduk. Anak maning Pak Kapolsek ngakune Islam, KTP Islam, puasa beli, traweh mungkapana undangan buka bersama kah paling solot kan kah. Anak wong kayak kon ku anak, tapi duduk kene Pak Kudu tuh. Siapa ngomong bong as. Anak maning masyaallah Profesor Ahmad Junaidi, anak wong ngakune Islam, puasa beli, traweh beli, tadarus mung melu sembayang rayane bae. Ana sing kaya konon, tapi duduk kene Pak Camat duduk kun si wong. Sallallahu Nabi Muhammad. Kiwam apa? Qaidul Islami khamsatun. Yang pertama ma'rifatul ma'bud. Wa dzalika bizuhdi biha, dan itu semua bisa diperoleh dengan cara zuhud dengan urusan dunia. Wa tawakkul 'ala Allah. Konsep Syekh Muhyiddin, Masya Allah Pak Toto luar biasa nih Pak Haji Raswa. Dalam urusan dunia salah satunya kita ikhtiarnya dengan tawakal. Dalil endi? Buka surat At-Tolak, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapane wong kang tawakal ning sapane wong kang takwa ning Gusti Allah. Buat takwa yang pertama, urusan sampean kang ruwet kang kangelan bakal digampangkeun ning Gusti Allah. Nomor loro, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekine wong ahli takwa ditekakaken ning Gusti Allah saking dalan kang beli disangka-sangka. Ketika Allah, setelah Allah mengatakan warzuqhu min haitsu la yahtasib, dengan ayat nomor 3 surat At-Tolak, apa perintah Gusti Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sapane wong tawakal ning Gusti Allah fahuwa hasbuh, Gusti Allah kang bakal nyukupi sakabehane hajat kebutuhane kula wong kopya kabeh. Amin ya Rabbal. Bu jujur insyaallah Pak Waji Ramli, kula indah-indahne belajar rada temenan tawakal di sejenis Ramadan. Esuk subuh kuliah subuh terus tadarus ya sampai awan lumayan, istirahat tas duhur tadarus maning sampai menjelang asar tolia nembera daliren tawakal. Kula beli mikir engkau beduk maghrib buka puasane karo apa, ora lok mikir kula bu. Hah, wong waton dikongkon siapa kita mau beli ngongkon beli apa Pak Kuwu temenan. Kula beli mikir kang ajianan engkau menjelang akhir Ramadan kula kadangnya bisa berbagi tak beli, bisa selamatan tak beli, bisa nyantuni bocah yatim tak beli, jari ibu-ibu bisa noko kena kelambi anyar tak beli. Pujare apa jare engkau tawakal, tawakal wis tawakal. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Singkat nomor 1 ma'rifatul ma'bud. Nomor loro qawaidul islami khamsatun. Yang kedua kata Syekh Muhyiddin apa je Kang? Wal qanaatu bil maujud, nerima kelawan apa kang ana kang dadi peparinge Gusti. Wong kopia sampean cita-citane ning dunia pengen dadi wong kaya tak pengen dadi wong bahagia? Pengen kaya tak pengen bahagia? Penting kaya tak penting bahagia? Tapi nyatane kula ake bahagiaane tak ake susahe. Kenapa ake susahe? Jawabannya satu, karena kita kurang qanaah, kurang rima ning peparinge Gusti. Timbul pertanyaan, penyakit kurang rima ning peparinge Gusti Allah kok kenang apa? Jawabe karena sampean kapa urusan ibadah ndelenge ning wong sing sesore sampean, tapi kapa urusan bab dunya sampean ndelenge ning wong sing sedhuwure sampean. Padahal jare Kanjeng Nabi ne kapa urusan dunia ndeluk ndelengan ning wong sing sesore sampean, kapa urusan ibadah kudu ndeleng wong sing saundake sampean. Tapi nyombak ngamalaken hadis prakteknya diwalik. Bener tuh bu ajalok iri ning nikmate wong se tangga tuku Avanza kita ngelus-ngelus. Ah iya bener sing ngopak kan tangga tuku Avanza kita ngelus-ngelus, tangga tuku Kijang kita malah kejang, tangga tuku Pajero tambah panas jaba, tangga tuku sedan beli tambah waras malah tambah. Sholli wa sallim Sholli wal ali wal biman qad wal ali wal ashabi man. Tapi insyaallah Pak Samad, Pak Kuwu, Pak Kapolsek, wong kopiah insyaallah potongane wong model qanaah kabeh.
amin ya robbal alamin. wis pirakun ko loro. Nomor telu qaidul islami khamsatun, yang ketiga nomor telu apa je kang jare Syekh Muhyiddin, wal wafa'u bil uhud, dadi wong Islam kang amanah kira-kira bisa menepati janji. Janji karo siapa? Siji hablum minallah, loro hablum minan nas. Siji janji karo Gusti, loro janji karo sesama manu. Kodikin jangan jamal kula pernah duwe janji apa karo pangeran karo Gusti Allah ku. Ingat Bapak Ibu, saat kita semua berada di dalam kandungan perut ibu kita, usia kita 4 bulan 120 hari, kita diminta kesaksian oleh Allah. Roh jawab, alastu bi rabbikum, isun li pangeran sampean tadudu. Kula kabeh jawab saat niku Bapak Ibu, qalu bala, nggih Gusti, panjenengan pangeran kula siap dikongkon apa baik. Jare Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beli pisan-pisan isun gawe bangsa jin lan manusia urip ning alam dunya kecuali tujuannya siji, kongkon ibadah, kenal maring isun. Illa liya'buduni, jare ning Imam Ibnu Katsir, ai illa liya'rifuni, orang tidak mungkin ibadah kepada Allah kalau dia tidak ma'rifatul ma'bud. Sallallahu Nabi Muhammad. Bu, kon salat, kon ngaji, kon puasa, insya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ngaku KTP-ne tapi ning salate durung ki, aja diwadani, aja diwadani. Nyuwun sewu, tolong pujian sing kaya kenen kan diganti ya. Dikentongi diadani ora teka, blenakan kah? Blenak. Apa maning pujian kayak kieu? Eman temen wong sugi ora sembayang, jagat panas sembayang duhur srengenge ngentak-ngentak, pujiannya kayak konon paku. Jare wong sugi bocah pujian pirang-pirang sejene gak kena ora. Sembayang asar pujiannya kayak konon maning paku. Sembayang maghrib pujiannya kayak konon maning Pak Camat Pak Kapolsek. Akhir pas sembayang isya saking mengkele wong sugih mangkat ning masjid, mangkat ning tajuk. Ora pujian rang daripada dipoyok ibadah diwadani ning santri Al Mustaqim. Begitu santri Al Mustaqim pragat adan arepan pujian, iku wong sugih sing dipoyok singit awan melayu pragat adan, melayu sing lawang marani pengimaman. Arep apa Pakku? Arep ngerebut mik Kang Pokok. Kita bae bocah sing pujian, sira pujian wadani kita maning. Akhir sing sugi pujian bu, judulnya pujian balas dendam. Priwe pujiane jare wong sugih, eman temen wong sembayang ora sugi-sugi. Eman temen wong sembayang ora, sembayang awan bengi melarat beli mari. Jare sampean Bapak Ibu sing bener sing pujian pertama ta sing keloro? Bener kabeh piye cuman. Sing pertama Pak, eman temen wong sugi ora. Jare wong sugi eman temen wong sembayang ora. Sing bener sing di Pak, sing di. Sing pertama ta sing keloro? Ya sing bener sing keloro Kang. Buktine kita sing sembayang solot melarat bae. Sing pertama ta sing keloro? Sing pertama Bu, sampean cita-citanya pengen bahagia atau pengen kaya? Nomor loro, jawab pertanyaannya. Sampean urip ning kopiah ning anjatan, cita-citanya pengen rezekine akeh, duite sing setitik, tak pengen duite sing akeh tapi rezekine sing setitik. Penting rezeki tak penting duit. Hah? Kodingen jekang. Apa bedanya duit karo rezeki? Apa ana beda? Ana jare siapa? Jare Syekh Mutawalli Sa'rawi. Apa bedanya? Duit adalah bagian dari macam-macamnya rizki. Tapi maaf, tidak selamanya yang namanya rizki itu harus selalu berbentuk dengan duit. Sampian dipai waras bisa tekan dodok ning pengajian, rezeki duduk konko. Ana suara adan mangkat ning musola Al Mustaqim, ana suara jam 11
esuk ning masjid alun-alun, sampean gelem mangkat sembahyang Jumatan, mangkat ning masjid, rezeki dudukun kok. Anak putu sampean wakal ngaji, wakal madrasah, gelem ngaji ning Al Mustaqim, rezeki dudukun kok. Tidak selamanya yang namanya rezeki harus selalu berbentuk duit. Betul, duit bagian dari macam-macamnya rizki, tapi rizki tidak harus selalu berbentuk. Bahkan jare Syekh Mutawalli Sa'rawi, warnane rezeki anak papat Bapak Ibu, siji duit, loro waras, telu anak-anak soleh, papat ridhone Gusti Allah. Dieling-eling, duit, waras, anak soleh, ridha Allah. Duit, waras, anak soleh, ridha Allah. Sampean kudu bisa menempatkan posisi rizki yang namanya duit anane ning di. Jare Syekh Mutawalli Sa'rawi, al malu wa adna darajatir rizki, duit adalah derajat rizki yang paling rendah. Wal afiyatu ya'ala darajatir rizki, afiyah sehatnya rohani kita, bukti wong kene rohanine waras, anak pengajian pada teka kabeh, berarti waras rohanine. Afiyah adalah derajat rizki yang paling tinggi, duit adalah derajat rizki yang paling rendah. Wasolahul abna afdol min anwa'ir rizki, lahirnya putra putri kopya, putra putri anjatan menjadi anak-anak yang soleh soleha, iku jare Syekh Mutawalli Sa'rawi adalah derajat rizki yang paling utama. Dan puncaknya rizki apa? Ridha Allah. Ridha Allah itulah adalah merupakan derajat rizki yang paling sempurna. Ana rezeki sing paling sor arane duit, ana rezeki sing paling tinggi arane waras, ana rezeki sing paling utama arane anak-anak soleh soleha, dan ada rizki yang paling sempurna ridhone Gusti. Jawab sing jujur wong kopiah, sampean milih waras ta milih duit? Bakene meneng bae, milih waras ta milih duit? Tak doa kena Pak Kowo, muga-muga rakyate sampean wong kopiah waras terus, melarat terus. Jare milih waras, milih duit tiga. Jadi penting waras tak penting duit? Wis bok mengkenen jawab, aluk duit akeh wudunen beli pragat-pragat, aluk waras baik tapi melarat baik sendeng-endeng. Apa Pak Ustadz priwe cuman nong ditakoni jadi aku beli jawab. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu Pak Haji Ramli, Pak Toto, itu baru dibandingkan antara derajat rizki terendah dengan derajat rizki yang tertinggi. Durung maning dibandingkan karo derajat rizki sing paling utama. Apa je Kang? Anak-anak Kang soleh soleha, amin. Sampian jawab Bapak Ibu, aluk sugi duit anaknya badeg-badeg, tak aluk beli duit tapi anaknya nurut-nurut. Hah? Aluk sugu duit anaknya, berarti beli rokok nang pertanyaan Pak Camat. Pertanyaannya jelas ya Pak Profesor ya. Aluk sugi duit dadi wong sugi anaknya badeg-badeg, tak aluk dadi wong melarat tapi anaknya nurut-nurut. Sugi anaknya nurut-nurut ya pada baik, berarti beli rokok nang pertanyaan. Sepada karo pertanyaan kayak kie, ibu-ibu jawab, bu, aluk ake duitnya tapi beli halal, tak aluk setitik duitnya tapi halal. Aluk ake beli barokah, tak aluk setitik asal barokah. Penting ake tak penting barokah. Ibu-ibu jawab, aluk dua laki ganteng beli becus seluruh duit, tak aluk dua laki blesak ireng pendek pesek bogel keriting hari mangan urug hari turun ngeces doyan mencret ngentutan bae tapi pinter luru duit. Bo jawab wadon encle milih di sampian. Ning sor salon, baik bu, milih deh bu, milih sing ganteng tapi beli becus seluruh duit bagian, jadi milih bagian sing blesak, sing penting pinter luru, sing penting sugih, sing penting akeh, berarti cocok wadon kopiah rai duit kabeh. Sekin bapak-bapak tak takoni, bapak-bapak jawab anak wong lanang beli siapa camat ya?
Pak, Pak, endi si bapak-bapak ning kene sing akeh? Pak, wong lanang jawab. Aluk berabi ayu, putih, mulus, jeblus, tapi rewele ngungkuli malaikat mungkar nakir. Galake ngungkuli malaikat malik penjaga pintu neraka. Ayo sirah. Ta'aluk berabi blesak pisan, tapi senejana blesak pak wonge solot, prekot, sabar, idep, beli kakek jalukan anaknya wong sugi wong bongas sawe 250 bau, tapi sayang pak bocah wadon mau kulite irenge ngungkuli kupluk pak. Jawab tukang son milindi. Bagian galak, bagian cerewet, bagian tukang ngumbangi dika paingan gering banget. Sallallahu Nabi Muhammad. Porawuh monggo jare Gusti Allah, ayo salat ayo ngaji, ayo puasa, ayo jumatan, insya siji janji karo Gusti wal wafa bil uhud. Nomor loro, janji yang harus kita tepati kepada sesama wong lanang kadang duwe janji karo wong wadon, pemimpin kadang duwe janji karo rakyate, bahkan diri kita sendiri berjanji kepada diri kita sendiri. Bu wong lanang bengen lagi masih ta'aruf, masya Allah rayuannya sundu langit, hampir gelem sih ya, sayang aku cinta padamu sehidup semati, takkan ku lepas sampai memutih rambutku ini. Tobat pret ngomong cinta sehidup barang liwat mengkali kulon kecangkol rangda cetol pak uwu anong kene sing liwat ning cetolan akeh teka wong teka endi wong endi dodoke ning sorta ning dhuwur yang dhuwur mareang padahal ana ning kene wong lanang sing tukang ingkar janji karo wadon ana teka beli wonge endi wong endi dodoke ning ngarep ta ning guri ning kursi ta ning emper kelambine warna apa putih bagi kita bari pat samat paduan bae sampe harapan cinta beli kenyataan ora sesuai karo omongan, janji semanis gula tapi nyatane dusta, kakang tega gawe ati sun lara. Tobat kon meneng bae paham-paham. Tobat kon. Cinta akhire mung gawe lara, ati sun ancur batin netese banyu tuniba ora krasa, kakang tega ngianati cinta. Percuma tek eman, percuma tek sayang, lamun akhire kakang milih wong. Apa sih ayang kelalen janji-janji waktu, apa kesiben kakang milih wong. Harapane palsu, cintane segi, kula sing naro ati wong sejen sing di janji pengen. Hadis riwayat Indahwati radhiyallahu anha. Bu, sabar, bokat ning kene ana wong lanang
kupingnya lagi kanjingan kuwangwung. Sabar, doa kenal laki kaya kononku, muga-muga wong lanang kaya konon, muga-muga gelis eling, gelis mati cuman. Muga-muga gelis sadar, gelis mati. Bagian tikane dadi rangga. Ya mulanya doa kena gelis eling. Amin. Ya Robbal, lakine kanjingan, kupingnya kanjingan kewang. Apa maknanya ngong kubu? Sampai beli buru bahasanya kewang wong, pengen buru beli wong kopiah. Ngong rabinom. Jarene Pak Kubu, iku rabinom kubu Pak, entu tebe mambune duren Pak. Mangane apa? Yambu mangane apa? Mikir dewek be sampean Bu. Entu teh bae rabinom mambune ngaku wayang mangane apa? Yambu mangane apa? Tapi insyaallah wong lanang kopya silaka singga konon laka. Kun si lanang isan maning Pak Kapolsek ngomong lanang bongas mudun rang yakin. Sallallahu Nabi Muhammad. Wis. Parawo nor pira maukah? Telu. Siji ma'rifatul ma'bud, loro wal qanaatu bil maujud, nomor telu wal wafa'u bil uhud, nembe telu Pak Toto berarti kali pira maning? Loro. Sing loro Pak Kuwu, Pak Camat, PR tahun arep. Aduh temen, ya enggak beli, ambil diundang maning beli, ambil penasaran sampean kan. Sallallahu Nabi Muhammad. Yes, Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, artinya sebentar lagi kita akan masuki gerbang pintu Ramadan. Alhamdulillah. Jare wong Jawa bulan Sya'ban disebut bulan apa Bu? Roah niku dipundhut saking kata ruh, jamae arwah. Mung lambene ilate wong Jawa ngomong arwah ku kangelan dadine roah. Ya pada kayak ngomong sroal. Kunku bahasa Arab kunku sirwalun, sirwalani, sarawil niku celana sroal. Mung ilate wong kopiah ngomong sarawil beli bisa akhirnya srowal. Padahal Pak Samad, Pak Kapolsek buat beli ngandel takon im Profesor Ahmad Junaidi, banyak kata-kata yang asluhu bahasa Arab tapi wis dadi bahasa Indonesia. Masyarakat, musyawarah, mufakat, rakyat, adil, sabar, yakin, qanaah, ridho, kunku bahasa Arab kabeh kunku. Tapi nyong kulane ya priwe sih bisane semono. Pada karo wong bengen belajar bahasa Inggris, blackboard, papan tulis. Arab ngomong blackboard ku beli bisa akhirnya latah blagbag. Ya beli sih. Sallallahu Nabi Muhammad. Tekang di mau kah? Ulama kita ketika masuk bulan Sya'ban, bulan Roah, guru-guru kita, kiai-kiai kita mulang buruki kula kabeh wong kopiah, anak putu tilikana wong tua ning kubur. Nggih napa boten? Teng mriki wonten tradisi ziarah kubur napa boten? Ana beli Pak Jiraswa, ana tradisi ziarah kubur anak. Alhamdulillah. Kenapa kita harus ziarah kubur? Sebab itu bagian dari amal birrul walidain, bakti kita kepada kedua orang tua. Pertanyaannya Pak Wajir Romli, kenapa anak kudu selalu bakti ni wong tua? Jawabe, sebab sayange emane wong tua, awit wong tua masih ning dhuwur lemah sampai tekang wong tua wis ning jero lemah, wong tua masih tetep sayang mikiraken dongakaken anak putune sing masih urip. Dalil endi? Buka kitab Musnad Imam Ahmad, ngaji serius Bu. Kitab Musnad Imam Ahmad ning kono ana siji hadis Kanjeng Nabi. Tanda wong tua ning jero kubur
ning jero lemah masih doa kenang anak putune kang masih urip. Apa jare Kanjeng Nabi? Inna a'malakum tu'radu ila aqaribikum wa asyairikum wa abaikum minal amwat. In kana khairan istabsaru bi wa in kana syarran qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Sesungguhnya amal perbuatan orang yang masih hidup itu akan dibawa, dihadapkan, disetorkan di hadapan orang tuanya di dalam kubur. Nalika wong tua kula ning jero kubur ndeleng catetan amal kula sing dadi anak putune amale bagus-bagus, gelem sholat, gelem ngaji, gelem puasa, gelem silaturahim, gelem gotong royong, gelem kumpul-kumpul, istabsarubi. Orang tua kita dikubur, bapak ibu seneng atine, bunga atine. Alhamdulillah jare wong tua ning jero kubur bengi kieu anak putu kula kumpul kabeh ning mushola Al Mustaqim, ngaji, sholawatan, maca Quran, zikiran. Gusti kula bunga atine jare wong tua ning jero kubur. Wa in kana syarron, tapi maaf, sebaiknya ketika amal-amal anak cucu yang masih hidup saat diperlihatkan di depan kubur orang tuanya, maaf, andai amalnya syar, amalnya jelek, kon ngaji beli, kon sholat beli, kon puasa beli, pengennya dosa bae, maksiat bae, mongkar bae, doraka bae, maka orang tua di dalam kubur sedih pak, nangis. Tapi senejana sedih, senejana nangis, beli dugal masih tetap donga kenang anak putu. Priwe dongane wong tua sing ning jero kubur, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan kau wafatkan anak cucu kami sebelum mereka engkau beri hidayah. Gusti, pada mati anak putune kula kira-kira wis ngaji, wis sembahyang, Ramadan wis pada puasa. Gusti, sepi temen jaga kita, ngenes nang apa kayak dijiwit be ngenes. Paham beli bu, buat beli paham tak terjemahkan nganggo bahasane wong kopiah. Apa maknanya? Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan kau wafatkan anak cucu kami sebelum kau memberi hidayah di hati-hati mereka sebagaimana engkau telah memberi hidayah kepada kami. Gusti, alhamdulillah kula pindah alam sing ning dhuwur lemah tekan ning jero lemah, kula nikmat sebab oleh hidayah. Pada kula ning jero kubur bengen ning dunya, kula ne wis sembayang, wis puasa, wis ngaji. Tolong Gusti, la tumithum hatta tahdiyahum. Ya Allah, aja gerek dipodari anak putune kula sing durung gelem sembayang, sing durung gelem puasa. Gusti, bahasa halus kunku dipodari ku jelas boleh paham? Berarti wong tua sayang beli ning anak, wong tua eman beli ning anak, wong tua melas beli ning anak. Wis ning jero kubur wong tua masih ndonga kenang toli je kulane beli gelem ziarah ning kuburane yang nguntak bin delagdag. Terlalu jare Pak Kuwu kan. Sallallahu Nabi Muhammad. Jangan kau anggap setiap yang di dalam kubur itu mati. Bahkan ada mereka yang hidup, bahkan banyak. Siapa mereka? Buka tafsir Ibnu Katsir, karya Imam Ibnu Katsir. Ngaji serius bu. Nalika Kanjeng Nabi mulang Quran surat Al-Munafikun ayat terakhir, ayat 11. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kanjeng Nabi mulang ayat ini sahabat, tiba-tiba sahabat takon Kanjeng Nabi, sahabat Abu Darda, zakarna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ziyadati fil umri. Ya Rasul, ma makna ziyadatun fil umri? Kanjeng Nabi, sampean wau jelasaken ayat niku, ana wong ning jero kubur beli mati tapi urip karena direzekeni ning Gusti Allah berupa nikmat panjang umur. Jawab Pak Bu, hari panjang umurku mati ta urip? Ih, meneng bae.
hari panjang umurku, mati tak urip? Urip kan? Insyaallah. Kanjeng Nabi, siapa wong ning jero kubur sing dipai rezeki berupa nikmat panjang umur, berarti urip kan? Iya, jare Kanjeng Nabi, urip. Sinten niku Gusti? Kanjeng Nabi jawab, wa innama ziyadatu fil umri ayyarzuqallahu al-'abda dzurriyyatan thayyibatan wa yad'una lahum fayalhaqum du'aum fil qabri. Wong tua ning jero kubur kang direzekeni ning Gusti Allah berupa nikmat panjang umur, hakikatnya mereka masih hidup. Siapa mereka? Orang tua yang ketika meninggalkan dunia ini dia sanggup mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh solehah, dzurriatan thayyibah. Enggal waktu anak putune salat ning al mustaqim, dedonga ning tajuk al mustaqim, kirim hadiah Fatihah ning wong tuane. Dan mereka orang tua kita yang selalu kita doakan, siapapun orang tua kita, mereka tetap hidup di dalam kubur. Bapak Ibu, minta priwe astagfirullahaladzim. Meneng ngaji temenan lah kasih ngamin-amin ajan. Wong kopi adi kaku rada beli ngandel tapi ini kita ku Haji Raswa mu balik ke sing di sing bongas indahnya mandi ta sing bongas ku lah lu mandi ta apa sih ya ari bongas kan keceluk ningaran kapan deleng bokong ringas. Bu amin ya robbal. Ayo tiburi bismillahirrahmanirrahim. Wa innamaz ziyadatu fil umri ayyarzuqallahu al-'abda dzurriyyatan thayyibatan wa yad'una lahum fayalhaquhum du'aahum fil qabri. Maknanya kayak gini, kematian adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda. Benar? Gedongana konsen yen wis mati teka masa arep sambat-sambat ning arep tulung-tulung ning. Kata Nabi, kematian adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda. Tapi kata Nabi, Allah memberikan garansi berupa nikmat panjang umur bagi siapa? Bagi orang tua saat dia meninggal mampu mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh soleha, anak dzurriatan thayyibah, anak putune gelem ngaji, gelem sembayang, gelem puasa. Enggal waktu anaknya selalu kirim donga nih wong tuane, anak kang terus-terusan doa kenang wong tuane, hakikate wong tua ning jero kubur direzekeni ning Gusti Allah panjang umur, mereka tetap hidup ila yaumil kiamah. Amin mah gampang. Iya kok nak min ora gelem. Ari diamini meneng bae. Sallallahu Nabi Muhammad. Barang anu sampean Bapak Ibu pengen beli di anak soleh. Pengen. Jujur, wong kopiah, wong anjatan sampean luwi seneng di anak pinter ngaji Quran, tak luwi seneng di anak pinter luru duit. Ayo ga jujur aja goro. Sing goro tak doa kena balik lara untuk temenan ke. Bu lui seneng di anak pinter ngaji Quran, tak lui seneng di anak pinter luru duit. Pinter ngaji Quran. Luru duit. Masya Allah. Jadi kalah kenang duit maning bayar. Berarti balik maning sing awal ma'rifatul ma'bud farriqol baka min hubid dunya. Nyatane apa iya tah kula seneng duit ki? Iya bener sing jujur muga-muga dongane dikabul. Amin ya robbal. Acak tektes terakhir Pak Haji Romli jujur wong anjatan wong kopiah khususnya jamaah musola al mustaqim sampean orientasi hidup dunia akhirat pingin kaya tapi pingin bahagia. Kapa pingin bahagia ngukure aja karo tapi karo agam karo tapi nyatanya apa iya ta ngukure karo agama karo akhlakku langsung dites. Cara ngetesnya priwe gampang. Wong kopiah sampean bebaturan
enake luru bebaturan wong melarat ta wong sugih? Jadi wong melarat mong beli di baturi beli. Kenapa pengen baturan karo wong sugih bae? Oh bisa nyeli utang. Siji Pak Kowo. Nomor loro, sampean pengen bebesanan, kira-kira luru calon besannya sing melarat ta sing sugih? Bagus, jujur berarti wong kene Pak Kowo. Tekang luru calon mantu, pengennya mantu melarat ta mantu sugih? Cocok, berarti wong kene rai. Survei membuktikan sama Pak Kapolsek. Bapak Ibu sampean mau kopi apa? Ada dua anak perawan belikin ke? Dua anak perawan beli. Sukiki sampean diuji nih Gusti Allah. Anak perawannya sampean ditekan di bocah lanang loro. Pertama ganteng, soleh, akhlaknya bagus, mondoknya lawas. 20 tahun lebih balik sing pondok. Tapi anaknya wong melarat, calon ustad. Mulang madrasah sebulan gaji 250.000, ustad melarat 250.000. Pemuda yang kedua ganteng tapi maaf beli soleh, akhlaknya beli bagus, beli kenal Quran, beli kenal sholawat, beli kenal musola, beli kenal ibadah, tapi anaknya wong sugih, bahkan dianya sendiri seorang pegawai, sebulan gaji 15 juta. Jawab wong kopiah, anak perawane sampean arep dipasrahkan ning ustad sing melarat gaji 250.000 taning wong sing penting asal sugih 15 juta tapi beli sembayang? Jawab, milih 250.000 tak milih 15 juta? Hah? Milih tip aja. Lebaknya milih sing 250 milih sing 15 juta. 250.000. Ternyata perawan kopiah murah-murah. Diurup karo 250.000 be gelem Pak Kapolsek. Ning kene ning sor salon beli 250 beli 15 juta. 15 juta. Alhamdulillah. Ternyata perawan enclek mahal-mahal. Paingan rada suwe payune. Kadang Masya Allah Pak Camat anaknya sih bener nyongan bengene pernah ngaji ning Al Mustaqim, pernah madrasah. Mi aja maksa kita karo wong sugih kami. Kanggo apa sugih gaji 15 juta dibeli sembayang mah jari anaknya. Kun ku anaknya ku ngomong ku bener tabli kun ku. Bener tabli. Anaknya sih bener Pak Camat. Mung kadang-kadang mboke sing rada-rada. Ya bapaknya keding ketularan mboke rada-rada kun. Akhir bapaknya sewot, mboka sewot Pak Kapolsek. Apa sewotnya? Dasar anak doraka beli nurut ning wong tua. Pokoke kapus pokoke wis mentuk bro. Pokoke mama mimi beli sudi dua calon mantu ustad anaknya wong mudi sibuk melarat bukan la ilaha illallah. Beli kompak temen tidak bersinergi jare Pak Toto. Yo sing kompak. Pokoknya mama mimi beli sudi gue calon mantu ustad anaknya wong. Pas ngomong kayak konon gue bu calon ustad itu harapan ngetok lawang dadi beli sidar assalamualaikum kah krungu dure dipoyoki anaknya wong. Akhir ustadnya sedih balik tapi balik ning omah balik ning masjid ngingsek ning sor beduk. Apa jadi ustadz? Cinta diukur karo dunyane kula nyerah rasa wong beli duwe nok wis aja karo kita percuma yen modale cinta. Wong tuane senok ngucap sumpah maksa kawin metua sing umah. Sira arep kawin karo ustad arep dipakani kulhu. Astagfirullah. Sakit beli bu, sakit beli pak. Sakitnya tuh di situ bukan di sini bukan. Nok wis aja nemen-nemen percuma yen modale demen
wong tuane senok ngomong jelas, keluargane kakang beda kelas, cinta diukur karo dunyane kula nyerah, ngerasa wong beda kelas. Hadis riwayat Ganjene Pantura Dede Risti radhiyallahu anha. Nembe Dede Risti dilamaning Dede April metuk iki jam 12 tapi senajan masih demen sun rela paruan singgelem kerewangi pokoknya paruan siap. Senajan masih demen sun rela senajan batin lara kita kudu tobat. Wong lanang suarane persis kayak Valen. Ibu-ibu ning emper musola siji loro kayak suarane Mila. Kula si mawas kala kenang apal kabeh. Masyaallah Pak Toto sing kuduan ki apal kabeh dudukin ki anggota pengajian rutin tak anggota sing Depok Andi Putra ki. Kula si mawas diri kala kenang duwene cuma harta makula ya Rabbi bil mus baligh maqa wa ghfir lana ma ya wa jangan tinggalkan ku mohon ke tak sanggup diri hidup tanpa pret. Bu aja gampangan ngandel ngantuk cuma aja gampang percaya ning rayuane wong ari wong lanang tak doyan ngegom tukang rai tapi lanang gak apa lanang ari lanang kopya sibel sing doyan ngegombal kun si lanang. Allah kat samat Pak Kapolsek wis pira kan Pak Haji Romli ngomong bongasa wis pira kan kah ibu-ibu kapong lanang rayu sampean jawab pret bu konon bisa bu. Ibu-ibu sing beli muni pret tak doang kena lakinya kawin maning sampean mulane muni pret bu konon siap dicoba 1 2 3 ning kene meneng bae 1 2 3 sing kompak dites. Jangan tinggalkan aku kok dingin durung pragat insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis balik mana ning materi terakhir rajut ukhuwah tebar berkah menuju Ramadan yang kafah. Kaidah Islam kang jumlah 5 jare Syekh Muhyiddin nembe telu kurang loro sing loro tahun waning. Terakhir rajut ukhuwah muni bareng bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana ahmadun bila mimun apal durung mono cendok he ulang ana ahmadun bila mimun coba diulang siji loro telu ana ahmadun sor salon meneng bae ana ahmadun bila mimun aku Ahmad yang tanpa
mim. Mim. Kanjeng Nabi di antara asmanya Kanjeng Nabi, salah satunya nama Nabi adalah Ahmad bila mim, tanpa huruf mim. Berarti kapan Ahmad hurufnya papat, alif ha mim dal, bila mim, mime jukut, papat jukut siji kari telu, maunya Ahmad mime mudun, berarti bunyinya berubah, bacaannya menjadi Ahmad mime dijukut kari alif ha dal, munine apa maknanya ahad? Hadis ini serius nih, disarahi oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Jangan kau anggap orang lain itu orang lain, anggaplah orang lain itu hanya wujud kita yang berbeda. Aku adalah aku, Pak Haji Romli adalah wujud aku yang berbeda. Aku adalah aku, Pak Camat adalah wujud aku yang berbeda. Aku adalah aku, Pak Kapolsek Anjatan adalah wujud aku yang berbeda. Artinya siapapun yang berani menyentuh, menyakiti hati mereka bertiga, sama seperti menyakiti hatiku. Artinya sadar umat Islam, jangan pernah mau dipecah belah oleh kelompok yang tidak senang kita maju. Bu, aja nganggep wong sejen iku wong sej, tapi anggapen awake dew. Kapan awake kita diciwit kulara, ya ayu aja lok nyiwit awake wong. Paham? Jelas. Akur yuk, kari yubah, akur yuk, rukun yuk, bersatu yuk, balik yuk. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafina karimina dukhrina maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adimi sultanik. Salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Nas'aluka ya maulana bi hurmati hadan nabiyil karim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana anzil alaina fi majlisina hadha wa fi jama'atina hadha wa fi qaryatina hadha, khususan fi qaryati Kopyah Anjatan wa ma haulah, munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana anzil alaina fi jama'atina hadha, khususan jamaah musholal mustaqim, munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Matur suwun Pak Haji Raswa, Bapak Surim, Kang Toto, matur suwun sedaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.